नीलकण्ठाय नमः ओम यस्याय नमः ओम धन्वसुताय नमः ओम घनादक्षकाय नमः फुलवन्ये नमः ओम भटाय नमः ओम शाराय नमः ओम सांभवाय नमः ओम महेशाय नमः ओम दुष्टम्बिकाय नमः ओम ब्रह्मविद्याय नमः ओम विष्णुप्रियाय नमः ओम भक्तिविदाय नमः ओम धीममन्महाय नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम वल्लभासिताय नमः ओम प्रच्छन्ने नमः सप्तजगद्धाराय नमः ओम सर्वप्रदाय नमः ओम घनाकाय नमः ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः अक्षरां दुर्भयामि नक्षत्रजलपट्कोण्डे चपण्डे भक्तकुण्ड महाकाय निर्विघ्नं कुरुणे देव सर्वकारेषु सर्वदा वन्दनमणि महाराज की जय अक्षरां दुर्भयामि नमस्करोमि नमस्कारं दुर्भयामि सोमदरवदि जुगुंचंडे रूपं दुर्भयामि रूपोयं गुणाघ्रावयामि रूपं दर्शयामि नारायणगन्धदेवता रूपं नैवेद्यं दुर्भयामि देवता नमस्करोमि नारीकेलं कोटगे कोटंडी ओम श्रीमन्नारायणदेवताभ्यो नमः इति महानैवेद्यं समर्पयामि ओम ओम या फलनीनाय फलानिं पुष्पहे प्रबोधास्थानञ्जलगम्मलः इदन्नारीकेलं निवेदनं समर्पयामि पुष्पहे प्रबोधास्थानञ्जलगम्मलः ध्यायामि श्रीमन् नैवेद्यं समर्पयामि दाखलिस्को पైన విషయం అట్టబుట్టిడు ఇదిదేవతాభ్యో నమో నమః స్వామి వెళ్ళి అది తీసుకోండి ఇదిదేవతాభ్యో నమో నమః నారీకల నివేదనం సమర్పయామి ఓం నమః లేచిన పడండి అందరూ కూడా ఇదిదేవతాఘోర నీరాజనం దర్శయామి दिव्यमंगलकलघोरं नीलाधनं समर्पयामि श्रीमन्महादेवता श्री विघ्नेश्वर स्वामिन् देवता कलघोरं नीलाधनं समर्पयामि ओम श्रीरक्षान्धाय कल्याणनिधेदिना श्रीवेङ्कटनिवासाय द्वैत्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाङ्गोसलन्धाय मणीयगुणात्मने सिद्धवर्ती नमस्करोमि नमस्कारं समर्पयामि विघ्नेश्वर भगवान् की नमस्करोमि देवताभ्यो नमः एं अक्षरां समर्पयामि अक्षराలు చేతిలో పట్టుకొని పూజలో కూర్చున్న వాళ్ళు ओम राधाधिराधये भजय स्वाहिने नमं वैष्णवनाय गौर्महे समेङ्गामान् विश्ववैष्णवनाथे कुबेरां वैष्णवनाय महाराधाय नमः ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायु ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तद्ब्रह्मः अन्धरदबोधेशम्याभ्यदेवाय नमः इन्द्रस्वं रुद्रतं ब्रह्मत्वं ईशान सर्वविज्ञानाम् ईश्वर सर्वभूतानां तानि विशन्तिः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नमस्तस्यै महामायं श्रीपीठं शरभूषिते शङ्खचक्राङ्गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्रीमहालक्ष्मी महाकालदेवताभ्यो नमः इदं देवता आत्मं प्रदक्षिणां सहीनं भक्तिहीनं पूजितं मया देव सर्वदेव केशवं प्रतिगच्छति स्वामी చేసే పనిలో గాని భక్తిలో గాని మాకు తెలిసి తెలియక చేసిన పొరపాట్లను మన్నించి మా యందు ఎల్లవేళలా ఇలాగే రక్షంభయ సర్వం కృష్ణ
कृष्णार्पणमस्तु। गणपति महाराज की, लंबोदर महाराज की, विघ्नेश महाराज की, एकदंत महाराज की, गणपति महाराज की जय। कृपयामी सोमपाल अक्षते नमस्कार చేసుకోండి। నమస్కారం భయామి భగవాన్ సాక్షరం చేసుకోండి। ఆడవాళ్ళ ముఖాల మీద నమస్కారం చేసుకోండి। ఓం భగవాన్ భవతి ఆయుష్యేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ